সাইবাৰ ক্ৰাইম ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অৰুণাচল মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিত ট্ৰু চাইবাৰ সেফ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিং যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব অনুৰাগ গোৱেলৰ লগতে চাইবাৰ স্পেচ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ববীয়া শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগতে কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আৰু শিক্ষাৰ্থী ব্যৱসায়ী আৰু বেংক বিষয়াও উপস্থিত আছে घर के बाहर लगाया वहां एड्रेस और आपका नाम सामने क्लियर है बंदे ने ले लिया हमने साथ में क्या किया बेबी लव्स पपी पपी का नाम क्या होना चाहिए स्कैम्पर पपी का नाम दे दिया अगले ने ट्राई किया क्योंकि कई लोग पपी का नाम पासवर्ड रखते हैं पासवर्ड आपने रिलीज कर दिया बेबी का बर्थ डेट आपने रिलीज कर दिया बर्थडे बता दिया बेबी का फोटो आपने दे दिया उसने बना लिया आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने सारी अरेंजमेंट कर दी माता पिता का नाम कौन सा स्कूल जाता है पासवर्ड क्या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ क्या है सब बता दिया टुडे इज माय चाइल्ड्स 3rd बर्थडे भाई फलाने साल में पैदा हुआ डेट ऑफ बर्थ मिल गया सब कुछ मिल गया शेयरिंग नॉट ओनली आर यू ओपनिंग द बेबी अप फॉर stalking, not only are you opening the baby up for exploitation, grooming, you are also opening the child up for identity theft. It's very easy. By the way, हम लोग भी सोशल मीडिया पे लोगों के हीरो लोग का मोटरसाइकिल का नंबर देख के ढूंढ लेते हैं फेसबुक में सबके मोटरसाइकिल के नंबर लोग देते हैं तब पकड़ में आते हैं अब ये नहीं कि कल से मोटरसाइकिल का नंबर हटा के फोटो लगाना मोटरसाइकिल का नंबर लगाना ठीक है सो शेयरिंग इज द नेक्स्ट बिग साइबर प्रॉब्लम which nobody is thinking about you are all young people you have younger brothers sisters tomorrow day after you will have children keep this in mind and Salik can I drink water now Acha, Salik is saying we are the first in India again. Assam police another first. We are the only ones who are working on sharing and we are working across the country. So thank you ladies and gentlemen. Thank you for being here and sorry for boring you. और अगर आपको टेक्निकल से कोई प्रॉब्लम है तो आप यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट लिख सकते हैं. Now, should we take a break for 10 minutes before the technical session? Because কেটামান তথ্য পোৱা গৈছে এতিয়া তথ্য মন নকওঁ মই এতিয়া একো নকওঁ এইটো আপুনি জানে অসম পুলিচ গুৱাহাটী পুলিচ আমি ওলাই ল'ম আমাক অলপ সময় দিয়ক নাইটো কি তথ্য আছে ক'লে তো ইহঁতি এইটো স্যার কলেজৰ মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে কলেজৰ মানুহ আমাক তদন্ত কৰিব দিয়ক কোনো মানুহ ওপৰত পিছত ওলাব কোন আছে কোন নাই কোনো মানুহ ওপৰত এনেকে ডাইৰেক্টলি এলিগেশ্যন লগালে লাভ নহয় ভাল নহয় সো যিজনে জড়িত আছে সবৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব চেইনত যিমান মানুহ আছিলে সবৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব আৰু ইণ্টাৰোগেশ্যনত ওলাব এতিয়া আমাৰ টিম এইটো স্পেচিফিকলি এডিচিপি আমাৰ যিটো আছে আমাৰ বিবেকানন্দ দাস তেখেতে এইটো কেছহে চাই আছে আপুনি যে কৈছে যে এইটো নাইজেৰিয়ান লিংক পাইছে কিছুদিন পূৰ্বে যি অইলত হেক হৈছিলে তেতিয়াও নাইজেৰিয়ান লিংক পাইছে মানে নাইজেৰিয়ানে এতিয়া মানে নাইজেৰিয়ান লিংক যদি পোৱা হৈছে হ'ব পাৰে কোনবাই তাৰ পৰাহে VPN বনাই নাইজেৰিয়াৰ IP বনাই আছে আজিকালি VPN পায়তো ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক সো VPNত আপুনি IP এড্ৰেছ কাৰো দেখাব পাৰে সো আমি ইয়াত বহি পেলাই আমেৰিকাৰ দেখাব পাৰোঁ সো আমাক ট্ৰেছ কৰিব লাগে এতিয়া নাইজেৰিয়াত এটা চিষ্টেম আছে MLAT মিউচুৱেল লিগেল এছিষ্টেঞ্চ ট্ৰিটি চিষ্টেম আছে সো MHA MEA থ্ৰু যাব এইটো কাগজ আৰু তাত IP এড্ৰেছ ট্ৰেছ হ'ব will be taking the help of all the police forces thank you এতিয়া বাকি program হ'ব দিয়ক है ना तो मेरा को लेट हो जाता 1930 सिंपल किबा साइबर फ्रॉड होले विदिन 24 आवर्स ऑफ द फ्रॉड अपनी 1930 फोन करक ए हेल्पलाइन टू अपना सहाय करिबो थैंक यू